Hello, this is Adam Stone with Stone's Guiding. We're here with our Ashanika jungle guide who knows a lot about the rainforest here, Stefan. You can see the beautiful waterfall here. And we're in the Río Tambo here in territorio Ashanika. ¿Puedo hablar una palabra en Ashanika? Habla así como buenos días. Ah, ya. Yeah, muchas gracias. Pasonki, ¿no? Así, pasonki. Yeah, thank you in English. Thank you. Yeah.